ओं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति जे भूरिदा जनाः। गंगा तीरे दक्षिणेश्वरे कालीबाड़ी मा कालीर मंदिर। बसंतकाल इंग्रेजी 1882 ख्रिस्टाब्देर मार्च मास। ठाकुरेर जन्मोत्सवेर कयेकदिन परे श्रीजुक्त केशव सेन और श्रीजुक्त जोसेफ कुक संगे 23 फेब्रुआरी बृहस्पतिवार 12 फाल्गुन 1288 शुक्ला षष्ठी तिथि ठाकुर स्टीमारे बेड़ाइयाछिलेन। ताहारी कयेकदिन परे मास्टार आसिया उपस्थित। सन्ध्या हय हय ठाकुर श्री रामकृष्णेर घरे मास्टार आसिया उपस्थित। एई प्रथम दर्शन देखिलेन एक घर लोक निस्तब्ध हइया ताहार कथामृत पान करितेछेन। ठाकुर तक्तपोषे बसिया पूर्वाश्य हइया सहास्य बदने हरिकथा कहितेछेन। भक्तेरा मेझे बसिया आछेन। कर्मत्याग कखन? मास्टार दाड़ाइया अबाक हइया देखितेछेन। ताहार बोध हইল যেন साक्षात सुखदेव भगवत कथा कहितेछेन और सब तीर्थेर समागम हইয়াছে। अथवा जेन श्री चैतन्य पुरी क्षेत्रे रामानंद स्वरूपादि भक्त संगे बसिया आछेन और भगवानेर नाम गुण कीर्तन करितेछेन। ठाकुर बलितेछेन, जखन एकबार हरि बा एकबार राम नाम करले रोमांच हय, अश्रुपात हय, तखन निश्चय जेन जे सन्ध्यादि कर्म आर करते हबे ना, तखन कर्मत्यागेर अधिकार हयेछे। कर्म आपना आपनी त्याग हये जाच्छे। तखन केवल राम नाम कि हरि नाम कि शुद्ध ओंकार जपलेई हलो। आबार बलिलेन, सन्ध्या गायत्रीते लय हय, गायत्री आबार ओंकारे लय हय। मास्टार सिधुर संगे बराहनगरे ए बागाने ओ बागाने बेड़ाइते बेड़ाइते एखाने आसिया पड़ियाछेन। आज रविवार अवसर आछे ताई बेड़ाइते आसियाछेन। श्रीजुक्त प्रसन्न बारुज्येर बागाने कियत्क्षण पूर्वे बेड़ाइतेछिलेन। तखन सिधु बलियाछिलेन, गंगार धारे एकटी चमत्कार बागान आछे, से बागानटी कि देखते जाबेन? सेखाने एकजन परमहंस आछेन। बागानेर सदर फटक दिया ढुकियाई मास्टार और सिधु बराबर ठाकुर श्री रामकृष्णेर घरे आसिलेन। मास्टार अबाक हइया देखिते देखिते भाबितेछेन, आहा कि सुंदर स्थान, कि सुंदर मानुष, कि सुंदर कथा। एखान थेके नड़ते इच्छा करछे ना। कियत्क्षण परे मने मने बलिते लागिलेन, एकबार देखी कोथाय एसेछि, तारपर एखाने एसे बसबो। सिधुर संगे घरेर बाहिरे आसिते ना आसिते आरतीर मधुर शब्द हইতে लागिल। एककाले कासर घंटा खोल करताली बाजिया उठिल। बागानेर दक्षिण सीमान्त हইতে নহবতের मधुर शब्द आसिते लागिल। सेई शब्द भागीरथी बक्षे जेन भ्रमण करिते करिते अति दूरे गिया कोथाय मिशिया जाइते लागिल। मंद मंद कुसुम गन्धबाही बसन्तानिल। तबे ज्योत्स्ना उठितेछे। ठाकुरदेर आरतीर जेन चतुर्दिके आयोजन हইতেছে। मास्टार द्वादश शिव मंदिरे, श्री राधाकान्तेर मंदिरे और श्री श्री भवतारिणीर मंदिरे आरती दर्शन करिया परम प्रीति लाभ करिलेन। सिधु बलिलेन, एटी राসমণির देवालय, एखाने नित्य सेवा, अनेक अतिथि कांगाल आसे। कथा कहिते कहिते भवतारिणीर मंदिर हইতে बृहत् पाका उठानेर मध्य दिया पादचारण करिते करिते दुइजने आबार ठाकुर श्री रामकृष्णेर घरेर सम्मुखे आसिया पड़िलेन। एबार देखिलेन घरेर द्वार देवा, এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। मास्टार इंग्राजी पড়িয়াছেন। घरे हठाৎ प्रवेश करिते पारिलेन ना। द्वारदेशे बृन्देझी दाड़ाइयाछिल। जिज्ञासा करिलेन, हाँ गा
সাধুটি কি এখন এর ভেতর আছেন? বৃন্দে বললে, হ্যাঁ, এই ঘরের ভেতর আছেন। ইনি এখানে কতদিন আছেন? তা অনেক দিন আছেন। আচ্ছা, ইনি কি খুব বইটই পড়েন? আর বাবা বইটই, সব ওর মুখে। মাস্টার সবে পড়াশোনা করে এসেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন। মাস্টার তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এই ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে। বৃন্দে বললে, তোমরা যাও না বাবা, গিয়ে ঘরে বসো। তখন তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোষের ওপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাস্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ, ইত্যাদি। মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন, কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে এক দৃষ্টে এক মনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, এ ঠিক সেই রূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন ঠাকুরের সন্ধ্যার পর ওইরূপ ভাবান্তর হয়। কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন। মাস্টার তখন বলছেন, আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি। ঠাকুর ভাবস্থ অবস্থায় বলছেন, না, সন্ধ্যা তা এমন কিছু নয়। আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো। মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, এই সৌম্য কে, যাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো, কাল কি পরশু সকালে আসিব একবার। চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ